જામનગર મહાનગરપાલિકાની કચેરીએ કોંગ્રેસે નવતર વિરોધ કર્યો। મેયરની ચેમ્બરની બહાર 2000ની નકલી નોટ લગાવી। કોંગ્રેસ નેતાઓ શહેરની અલગ અલગ સમસ્યા મુદ્દે મેયરને રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા। જો કે મેયર હાજર ન હોવાથી તેમની ચેમ્બરની બહાર નકલી ચલણી નોટ લગાવી અને બાદમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનને આ અંગે રજૂઆત કરી। ભાજપ શાસિત જામનગર મહાનગરપાલિકાના શાસકો ભ્રષ્ટાચારમાં ગળાડૂબ હોવાનો કોંગ્રેસે આરોપ લગાવ્યો છે। जनता प्राणना जे प्रश्नों है जेने कहेवाय रोड रस्ता प्रश्न हो, पार्किंग की समस्या हो, जे कचरो जामनगर जनता जे कचरा की गंदकीओ आ सहन करे छे, कचराओना प्रश्न हो, मुद्दाओ छे, मुद्दाओने लई अने मेयर पासे रजूआत करवा गया। क्यांक एवुं लागे छे मेयर साहेब पण जेम धृतराष्ट्रनो रोल भजवता होय, क्यांक आंख नीची अने आ भ्रष्टाचारने जोता होय। प्रथम नागरिक पासे आवो के अपेक्षा न होय, तोरण बांधी अने लीला तोरण बांधी अने लोकोने हजी भानमांथी आ भ्रष्टाचार शासन छे साबित करवा माटे अमे देखाड्युं छे के आ नोटुं लेवानुं बंध करो अने भारतीय जनता पार्टीना जे पदाधिकारीओ छे जे खरेखर कहेवाय के कुंभकर्णनी निंद्रामां सूतेला होय तो सारुं कहेवाय, पण जागृत छे छतां पण आ खाडा कान करी अने भ्रष्टाचार करवामां अत्यारे बेहद मधमक्ष छे। मधमाखी जेम एक फूलने चूसी जाय ने एम जामनगरनी जनताने आ लोको चूसी